share kaisa wings for we development ni ya kiriwo tai kaisa sen buskan bo ya kiri di tongo omobai ang one food money je chini je samu country ni taboke speed unai tebo kahambai mokolono beste basa khikalai tangmana ni ang khakalayo jahate edisi ukoro ko ustui kamani o ustui kamani abo samu kamani bisingri development samu kamani bisingri seni bosong ni borono dopani borono buskango osun sala mosangri boy hai mai mosangri bisana ni ketrebo chini samu tebo mosangnai tebo naikoknai kai tebo chini amsai bo development ni ang kakalayo omo bola ni masabo deputy CM agriculture department to namani kore oje initiative namani mokasya o salsa market check udon petro amstaka desar chini taklai market check to kangani sing ketal design khalaya je kebama bormura rogo 18 mura montrai bayang lo chino motor kalaje pahan yang kebang nam sayo chini bororo muya kaga sikamu ro khali engko bipun ro khamnai ro wati tamti manja ke tongo borong nai tho khaye lama kinara musang duoi jahate khamnani যেমন থাইল্যান্ড লোগো বো লামে কিনার মধ্যে কে কমান মধ্যে কে নো ভালো বারবার ও মধ্যে ভালো বেকাতি লোক জায়গা শুনো মানে একে আবো তাবু চিনি ও হাবসে স্পেশালি চিনি এদিছি আমছে এসে মকর বাই তাবু মুনানি উংসিনাই আমো ব্লাইকে তমমানি কো আবো বিভাগে তিনি ও কদাল সেনজে ডিপার্টমেন্ট খলমানি আবো অবন বিভাগে বন ব্লাইকে না হামবাই মারিবো কিনাঙ্গো जों एडिसि गभर्नमेंट आबो जे दिग्रामा थाबाय गनजा बुसकांनि सालो बर' गाहाय बर' राव जोंनि CM डेपुटि CM आहाय बर' राव हादार खाबो थांगै गोबां मा बर'नि आमसायो बिशेष करे थाइलेन्ड रगो सिंगापुर रगो गोबां मा आमसायो जुदि थांगै जेमन फिलिपाइन्स रगो बर' थांगै गामि आमसायो बेरायनाय थाखाय लामा किनारे चिन बर' गतिखे दुबाननि ओ आबार नायथां जाखाय बर' बेबो आइडिया माननाय बेबो गाहाम माननाय खाखलायो गभर्नमेंट सिनि साकारना बेरुमिया तिनि तांगेरि थां जाखाय नगर तांगेरि जाहाथे आबो गाहाम बाय सुनानि मते गाहाम बाय थिके दुगान फाइनेन मते सिंजार माननाय गनायसिंबो मास साकारनाय ताबो जों नुखा एडिसिनि गोबां दुगान सिनि एडिसान साय तांजार दङ किन्तु आबो गाहाम बाय इउसमिया दुगान खरब जायगायाव तास दखिं जागो गोबां बर' बिपन्न धरननि को खायो जाहाथे आंनि रखम जाथैता इंडिया कायते कैसाको जों ताबो जे खमलम हातिबो बो जों जाहाथे दुगान बुजाब बन्द तयाते आबुनि बागे बसुं चाइतो बिथांगो किसु दिनि बिसिङो न बाबुनि किसु दुगान खलमनि चाइतोखा जों प्रेसार खायतोंगो बेगाय अरो तिनि ते कैसा आंगोनि थानि तिनि जुनारनि गय आं गयनाय जेचिनि कुमलुम जे दङ एडिसिनि राजधानी और कैसा होलसेल मार्केट नांगो आंनिया बुबा गेरा बेकक साफ्रो साका महाराष्ट्र सिनि और कुमलुम तो कैसा होलसेल मार्केट नांगो आपरो साका ताइदे राबो तो ऑलरेडी सैंक्शन खाइ का 2 कोटी टाका और होना एकाइता कैसा चीन और सीमेंट रोड खलनाय जे ताबो जे मार्केट उस्तर तो नो ब्लैक स्पेस सिकन बेको अमर अदर खायै जाते बरनि सफिशिएंट स्पेस माननानि बर दाबि जानो बसार सिनो सिकन जों कोइ मेया एके अरो जुदि सेनबाय खालनाय बायदि सुबु दाम सह खायै खायरि माकाय सीमेंट रोड खलनाय जुदि खायरि माकाय अबकाहा आफासिंगो जाहाथे मकर कायने निबारनाय आब्रम थानि दिनि कोइ नारनाय ते कैसे कम चिन और वेयर हाउस नांनाय बेकाय ते कैसे गोडाउन नांनाय कोल्ड हाउस को कैसे नांनाय अब जुदि वेयर हाउस खायरि खायनि काय तांनाय যারা হোলসেল মার্কেট খলাইনাय বাইরে দিল্লি রনি গুয়াহাটি রনি মাল তুলনাय बर और तनि माननाय ओंखाय बर कम पैसा बारा उइना बनि माननाय गोबां चिनि वेयर हाउस तनि माननाय माने गोडाउन तनि माननाय नै ताते चिन और व्यवसायनि स्केप गोबां खायनाय चिनि बर पाइनाय गोबां खायनाय যারা खुस्रा खलनाय बर और पाइकारि फाइनान्स बगे खायनाय नैखाय ताइ तामो सानाय
omong ni thana ni koyung tong nai kono mai to na di kita kaham nai ani na agere na oboni bale bini wan sukrum je edisi Habanok phaye bini je samu bini no bo shep khai na boi bini je department bonaya koksakha agriculture o agriculture no 사문 땅의 티샤의 오 에디시 하방의 비신데 사문 따이로 닥디 해 스피스 클라이너니 따이 오 에그리컬처 디파트먼트 너 아부 거이트라는 이바게 비니 사문어 깨브로 나신자께 비니 디파트먼트 디펜드 해야의 비니 제 디파트먼트 보 비니는 저도 기시나의 bini bisingtei or department of sariti sana nebale je engineer no alada khlai bo haki separate khlai tui phaimama no bini kaisa one chukuru bini one chukmani samu ni mana balai ki balai thiyo tam nebale hekai agi hinge chung saimano engineer na chung judi depend khai ta namkai China je engineer of PWD wo engineer khai thamone abo tabo alada khai bini branch agriculture ne alada kaisi engineer khai ka takapka abone bagai je one sukmani je chung agriculture chung jotto agriculture bani kerja karan chung China to pa China bororo chung jotto kheti badi hai jotto kisu bagan sagan klai agriculture ko ni gerenglai sumjap to ngachini lamana samban chikma abani bagai ani bishas asas tongnai je one chuk mane te o agriculture department te edisi habang ne te tailo chini borok no chini je edisi area ni job to khai job to relation chini tailo sam kaha specifically woi 사몽나 좀 닥디 가이만 많이 어머나 좀 인지니어 미팅때 좀 사몽코는 못해 마네 님노만 응야고이 가한 사몽나리 거래 아버지 좀 사고마 타네 बहुत सरकार बहुत किसु खरीदने पेवा एडिसी हाबं देमनि परे ताबो चिनि बुबागरा महाराज पुदु किसु बिनि नेतृत्व एडिसी हाबं आसुकमानि परेबो जों जुदि एकoi कैटेगरी तो नांखाय चिनि से आगिन हायने जुदि तम हांखाय जों जादा परिवर्तन बा हेयाखै जों खोटाल खालाय जादा वान सुकमानि सामना जों कुनु दिनो थाबाय मानला अबनि बागै और शुरू इंजीनियर में सेपरेट खाई भैया और इंजीनियर सेपरेट हुए आलादा खाई पर हमारे अब है नहीं हमपुरा नॉन मिथिंगो कताल वन चुकुम कताल प्रोजेक्ट नर अब सिनी सार में थिंग नर मतलांग नहीं हाय हंकाई सन बस नम अब नानी बागै बस नम समतांग बागै साइ सुकनी कुरो दिना दिपेन खेवै नर परक में फांग नहीं जब तो ऑफिसर अपने फांग नहीं जब तो ऑफिसर में अपने कोई नहीं नर बस हमने दिले ता खाली अबने बिचिं तै कैसे वन चुक मन बिचिं तै सिनि बस मन सामने जों साइ सालै माति सानाय जों अब हाइकना प्रत्येकता जों अजागाव जारा चिनि जे जारा जों कृषि खाइ दंनाय हाइका जब तो ग्राम बसिव दंनाय नर बर बै जों ना जोंनाय थालुक काहामा बनाय अबने बागै जोंताय कटाल प्रोजेक्ट जेवन जों दमनानि राज्य सरकारनि दै नुगै दङ जारा जों एग्रिकालचार नि दै कुनो किछु जारा जे बुखितन खाइनाय खेती बेति किनि माइ खाइनाय खति इंखानकै बंनि बले कैसा इंश्योरेंस खलायो अब हायो सिने एबिसि ने कुनो ना सानथ्या अब हायो कहाम जुत्तायबो पदक्षेप हाना नामा बने बले छ अब सिने एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट ने दर गणना छ अझको राज्य सरकार जेमन जों किसान जारा कृषि खाइने नामा मुखितन खाइने नामा जों लोन द प्रमाण नको चिकन दरना ताकले 20,000 गानथाय अब फटल खाइमान पर फालैयाको गते वैसे पर नमा हाय सुजोग जों अब हायको जों अ डिपार्टमेन्ट बिसिं संस खानथाय अब हाय बिसिं जों वान छनथाय सिनि बिसिं ताइबो चिनो जारा जे गरीब बंशनि बर मासे मानिले बिग्रा खांगा मुतनाय खेती बेतिनि ऊपर डिपेंड खाइतनाय बरक जों सारै बिसिं माननाय अवर बले आं कइनाय
아니 저또 인지니어 어버지니 사람이 타니 저또 knowledge 마tlane knowledge 나의 저 또르네 자라제 어 agriculture 인지니 PO 동네 아이들 저 officer 동네 너럭네 제가 너무 experience 동네 쓱 벗어나 agriculture 자로 가더니 너무 experience 너 지금 살고 시야로만 가네 어 하이트 수비다를 간다 지네 ABC 에리아와 자라 지금 버럭 동네 하이트 지네 어더 바로 동네 선 어버 힘들 때로 무슨 아버지 만나요 어버 agricultural research ICR approach ke you come এবং চিনোর ট্রেডিশনাল যে হার্বস প্লান্টস চিচি ওরাই বগো তমনি অমনতই স্পেশাল প্যাটেন্ট রিসার্চ সে বাকি কাইসা ইউনিক অর ক্লক পাইনি যে চিচি বলে নাই and once upon a time I had a very good link up with ICR and যখন রিমোট সেন্সিং ও সামুন্তান্ত্র গোবাংমা সায়েন্টিস্ট রব ইন্টারেকশন নি চান্স বংখা I'm sure some of them must be at the level of additional director. Director ke apan to ADG level professional be kana. I can approach them. Gabama anti scientist tombai. So monje chini series of idea motau libagi. Chini ADC o samun kaham klein. And also agriculture o tapu ramai ne libagi ani yak yak khaza. थांनाय 6 months শুধু রামখলা রুতুমান ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সেখানে থাকলাই কেন চিকন সাপাই আবিষ্কার খাইমকা পাইতে হইতো বা তাও রাং তুমরানি কেসা পাই শ্রামি মানে এবং মিয়া নি দিনবো থাংতি পাইতে আরো ওয়ান সুবি দম ও প্রজেক্ট নো প্রায়োরিটাইজ খাইতাবো Rang Tumrana. Now I think state government rang Bada Ripan ADC totally they paralyzing it because we have found out alternative sources for which rang Tumrana. And my goals how even if someone is watching the state authority including the ministers, I am telling you, you all cannot make us paralyzed anymore. That's not good. State dikatam donga. স্টেটে বকুন গরিতা ত্রিপুরা রাজ্যে যদি কেউ গর্ব করে বলে যে আমরা ত্রিপুরা সরকার এডিসি কে টাকা দিয়েছি আপনি মিথ্যা কথা বলছেন ত্রিপুরা সরকারের কোনো টাকাই নেই যত বাজেট যত সেন্ট্রাল বাজেট আর বাজেট যদি ফুটাই শুরু হয় আরো যেমন যিনি তাও ব্লক প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা কথা নিকেন 10,000 রাঙ্গি সাইগা nin booth level president nung je chamato bag bini chamato thani ko sanai nung lam khasuksa banan 3000 nai o faranka naslo bonke 1000 bar niye ei je mon mani clay to state government jang ase an pura borobia friend high jang abo lam nung bugi man and now independently we bring money to my estimation 31st March more current financial year closing ma again I am sure I can bring now quite a good amount of money agriculture alai pam nikok theka thajini MDC wants the Thomas man we can do alai pam double story market building climate line market shed already more than 2000 crore ni market development ni project জমা রিজার্ভ কোন স্টেট আবু উপর ফরওয়ার্ড প্লেয়ার তো আই ডোন্ট মাইন্ড যেহেতু আমার ডিজাইন সমস্ত কিছু আছে যে অল্টারনেটিভ ওয়ে আমি তৈরি করলাম আই থিংক অন 5th আই এম গোইং টু সাবমিট মাই ফার্স্ট ব্যাচ অফ প্রজেক্ট এবং ডোনার এনইসি অথরিটির সাথে কথা বললাম ইন দি নেক্সট 1 to 1.5 months they will release যে একটা লামান টাকা So more of that is inclined. Jini hasteni borrow masine. Some nationalist government. Some ADC ni borrow bagi some one suku. Belai ke one suku. Bini bagi no some ketal idea by technology ran tugunani some side of by no. Ini that idea also by if Hubagra also has agreed. Tamu Hubagra pun kai. The 20 minute asudui kothang pai ni taratari.
we are bringing kaisa kwtal agriculture concept to it. Bharatbharsho prothom unman, if everything goes well. United States 50% fund line, Government of India 50% fund line. There is no college in India till now, Agro College of Entrepreneurship. Totally agriculture no based line. Bhai ব্যবসা খাইয়ে নি। Abun উপর একটা কলেজ খুলনো তা প্রস্তাব দিছে। DPR season নাই already যে পার্টি করলো koksakha ওবানরাদা Myanmar Nikha party no. They will write DPR, they will get sanctioned, everything. Into ADC is Zaga Cinema. Amborno Sake, if that happens, 60% workforce are agro, college of entrepreneurship, 60% Chini, if Rasar Lan Sakimana. Meaning AGMSC Kanya, AGBSC Kanya, clerical, peon, Zato money. 60% চাকরি চিনি বড় আর মান নাই এবং আবো মোস্ট লাইকলি মুমলুম গানাগি নিকি এরিয়া অনুসন ক্লাইনারি প্রস্তাব তো if that happens foreign money will flow American rank many or শুধু এগ্রিকালচার even in industries department তো যে দপ্তর আনতে গেছে না সব অলরেডি 672 জন world class একটা রেমন কোম্পানি নি রিক্রুটমেন্ট রেডি and I am expecting by the end of November or December first week, yarn industry ni tulani khudun snamani I industry ni minimum another 1,000 recruitment reason like 1,000 people will be recruited. Matro class 5 pass inkai no. Ebong boro ni safety security nainan bagi in the next 2-3 days, 9th of this month. Honorable CM, myself, few engineers and officials, we are visiting the site of Raymond. So, nai safety security nai japan sung hinnai. Yes, our boys and girls can go. Aproron boru kai. Easy initiatives and naharito. Musam bagi ba. Sini borong bagi. ABC ne ham krai bagi. Bini bagi tinin sala am sanan musugo. One way is no asuk tongnan kokya. So Salaiman bisingti katal innovative idea abu sabat. And I will invite all these innovative ideas, whosoever is having, maybe of my colleagues, MPCGM, even engineers, officers, our employees, noni kebuni innovative idea tongkake. Hoi personally I sabaiti. But suggestion box kaisa konman musu hodago. We'll start a system of suggestion box. See, thani filing again no idea no see suggestion box okay like that. And we'll assess your suggestion. Once in 2 months, once in 3 months, no suggestion 9. Ganesh Devama aro tini asuli je koyekta koksamani. And belai abaro nanjak osao je hakan lai no. Abono judi একটু ওয়াল টা সাইড ওয়াল রুই মিনি ব্যারেজ খাইবা খাই আ বমনাই আর খেতকা খাইবা বাহাম আ প্রজেক্ট অফ ইতান বখরম করে নাও রাইট আফটার দিস ওপেনিং সেরিমনি আগে ইউন বো সানে প্লিজ নোট ইট ডাউন সো হাকা খাইবানি গোবাং মা জায়গাতে প্রবলেম দং আবনি কো কাইসা মাল্টিক্রো প্রজেক্ট রহলি ডোনার এন্ড এনসি থেকে সন গান কুবুরান ব্যবস্থা আছে So these are really wonderful, beautiful. Amal Kopno Log Regular. So they would Hinango scheme Kaham the idea, chengsamu, Jot of idea